जुआड़े जाए तबे ही पाए सकाळू संझ जाए तबे ही चाहे तुमर पृथ्वी तुमर दुनिया सकाळ তুমি না মোর পালে না তুমি না মোর চালে না কিছু তুমি না কিছু তুমি না ନିଜେ ଜାଣିନା କୋଉ ଡାଇଲଗ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ବେଳଠୁ ଡାଇଲଗ କହିଦଉଛି ମତେ ତ ଲଭ୍ ହେଲାରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ହାପି ଲକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ କୋଉଟା ଶୁଣିବ ଆଗେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ଯଦି ଦୁନିଆ ଥଣ୍ଡା ତାହେଲେ ନାୟକ ମର୍ଦରାଜ ବି ଥଣ୍ଡା आज की 25 वर्ष तले आज की 25 वर्ष तले मो बापा ये गाँ लोकंकर किसी जमी की जबरदखल करिदिला बोली से अविनाश राय चौधरी गाँ लोकं को आगे बाड़े बाड़े मो बापा को मारी देइतिला नहीं बे एडी केनाल बना नहीं पारिबनी एडी केनाल हेले पानी होइबो आ पानी बोले फसल हबो आ फसल हेले से अविनाश राय चौधरी ता भगवान नहीं जीव और मु कोन एटी बसी सिंकु देवी बेताल पचारिला राजन जंगल राजा किए सिंह या सिंहर छाल तुदी बासुगा उत्तर दियो राजा उत्तर दियो যদি উত্তর জানি তবে নিরুত্তর রুহ তাহলে তোমার শির হব স্কন্দচ্যুত এ পারাদীপ রাজা কে প্রলয় রাজা মাফি ইন্সপেক্টর দেবী রায় খানদানে কুকুর পাইবে বলে খানদানে সো অতীতের অনেক কুকুর রায় খানদানে পোষাই জলদি তাকে ভিতরে তো চড়ে তোরা না यस तुम हो ना एक प्रकार पैसा वाला पर कोटी बोली ये एलेक्स को जो जिनसे पसंद आसे भाई हो पूरा दूध से तक पसंद प्रथम देखा रे तमे मते बहुत सुंदर लागि छ माधवी म कथा राजी छ तम पैसा सोची जीव आ तम गुणानी दोषटा भी करती जीव।